गोयच्या रस्त्यांचेर जावपी अपघातांचो वाडटो आंकडो पयस करपाक मुख्यमंत्री आनी राज्य सरकार असमर्थ आसा। अपघातांत तरणाट्यांक मरण आयिल्ल्यान आम आदमी पक्षान मुख्यमंत्री आनी राज्य सरकाराचेर टिका केल्या। कितलीशीच आश्वासनां दिवन लेगीत सरकारान ती पुराय करूंक ना। रस्त्यांची दुरुस्ती, रस्त्यार लायटिंग वाडोवप, फोंडकुलां सारकी करपा खातीर ताकतिकेन कारवाय करपाची मागणी करतले, आम आदमी पार्टीन सांगले। भारतीय जनता पार्टीची स्टायल जावन गेला आनी म्हाका दिसता चड करून आमचे प्रमोद सावंत जेन्नाच्यान सीएम जाला ताची एक स्टायल जावन गेला की खुबशे प्रॉमिसीस करप। तांचे प्रॉमिसीस जर आमी याद करपाक गेले आनी जर आमी कितले फुलफील जाला पळोवपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता 1-4% वयर ते फुलफिलमेंट आसपाक ना। सो हो जो प्रॉमिस आसा तोय त्याच पद्दतीचो आसा। सीएमाक जे बेजीक हे आसा अल्कोमिटर, मागीर तुजे रेग्युलर ट्राफिक मॅनेजमेंट हे सोडल्यार आनी उपायच म्हणटा आमचे सीएमा कडेन ना। आनी बरें, दुसरी गजाल आनीक आसा, जेन्ना एक्सिडेंट जालो, एखादो एक्सिडेंट जालो की त्या मनशाक इमिजिएट बेसिसाचेर शिफ्ट करून जावं गव्हर्मेंट जावं हे प्रायव्हेट हॉस्पिटलान शिफ्ट करपाक हे ऑप्शन आज ना। कित्याक खुबशे प्रायव्हेट हॉस्पिटल लागीं आसता आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल पयस आसता, पण एक्सिडेंट केस जालेल्यान ताका प्रायव्हेट हॉस्पिटलान व्हरपाक मेळना आनी ते व्हरनात एम्ब्युलन्सीस। म्हणून म्हाका दिसता आमचे दिल्ली गव्हर्मेंटान जेन्ना आमचे सरकार दिल्ली नाशिल्ले तेन्ना एक इजी हे काडिल्ले की एक्सिडेंट केसीन खंयच्याय प्रायव्हेट किंवा गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान व्हेले की ताजो ट्रिटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करप हे सरकाराचे पाऊल आशिल्ले। आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक कॉपी करपाची संवय आसा, पण ते कॉपी करप आनी ते बरे भशेन ज्या भशेन एक्च्युअल हे आसा तेका इम्प्लिमेंट करप हे अजून तांकां जमूना। हांव मागता आमच्या सीएमा कडेन ताणें कॉपी करची आनी आमची जाता तितली ताणें कॉपी करची, कित्याक आमी आयलाच ही सिस्टम बदलपा खातीर, आमची पार्टीचो जल्मच जाला ह्या सिस्टम बदलपा खातीर। हो गुन्यांव गव्हर्मेंटाचो म्हणपाचो न्ही, आमी त्या मनशाक निवडून दितात, त्या मनशांनी आमचें काम करपा जाय। इतले लोक आमचे आमदार बोवाळ मारतात, गव्हर्मेंट तेजे कडेन लक्ष दिना, अशें जावपाक शकना। बरे लोक आसात, इतले आज 70 वर्सांनी हिंदुस्तान चलता, काय बरे लोक हितून येयले, राजकारणांत येयले, काय बरे रायत चललेले, कोणाचेर हें केलें ना तेणी। आनी आतां सरकारान एकामेकाचेर बोट दाखयतात हें कशें? इन्फ्रांट हॉस्पिटल तांणी हेजे आमचे सिवेजाचे जे काम केल्ले गेल्ले वर्सा, मागीर ते कितलोच ते तशें चालले, मतलब ताणें बेश्टे भरले ते टँक्स केल्ल्यो त्यो सायडीन तांचे भरले आनी ताजेर कांयच मुखार ना, मॅनहोल जाल्ले कांयच मुखार ना। यू नो पीपल वर जस्ट कमिंग एंड फ्लायंग ऑफ ते, एंड दॅट इज जस्ट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। म्हणजे तुमी हांगा पडचे मरचे आनी मागीर तुमकां व्हरपाचें हॉस्पिटलान, अशी तांची पद्दत दिसता म्हाका। सो देन रिसंटली आनी मातशें पॅच वर्क केला आनी अजून पासून तुज्यान ते स्मूथ त्या रस्त्यार वचपाक जायना, तूं केअर घेवन वचचें पडटा। यू हॅव टू बी बॉदर्ड अबाउट हूज ऑन युअर सायड, यू कॅनॉट बी फ्रीली मुव्हिंग ऑन दोज रोड। सो दिस रोड सेफ्टी is a primary need, not a welfare. It's a need. It's a need of Goa and Goans, and we ask this government to please rise up, मातशे ध्यान द्या हाजेर आनी हे रिपेर विजिबिलिटी हे मातशे तुमी एड्रेस करा। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।